नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाल खबर सहित आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। तेज आरंभ करबा आज खबर। प्रथम देखिनेबा मुख्य खबर। चिकेन अंडा खाउथिबा लोके सावधान, व्यापिलाणी भयंकर रोग। आज ओडिशा रे रेड अलर्ट, आकाशरु बर्षिबो निया 2 दिन पई सावधान। कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति मामला आसंता 29 रे राय सुनाइबे हाईकोर्ट। प्रचार रे कंपुची गाँ गंडा चलीची रोड शो पदयात्रा। बीजेपी एवं कांग्रेस को निर्वाचन कमिशन को नोटिस जानतु कांकी। रायबरेली आसन रे भौणी विरोध रे लड़िबा पई बीजेपी दैथिबा ऑफर को प्रत्याख्यान कला वरुण गांधी। मुख्यमंत्री शेष रक्तबिंदु पर्यंत समर्पित जातीय राजपथ 55 यार ज्वलंत उदाहरण। आईपीएल मैच समय भोटिंग पर अपील कले सुनील गावस्कर। कमेंट्री वीडियो शेयर कले निर्वाचन आयोग। मेट्रो रेल प्रकल्प जनपथ सर्वे आज अनेक नेता सहित राहुल भाग्य परीक्षा। बीजेपी निशान रे बीजेडी, नवीन सरकार को उपाड़ी फिंग कहले अमित शाह। एवं लगातार 6 पराजय पर विजयर स्वाद चाकिला आरसीबी, हैदराबाद को तारी घरे देला मात। दर्शक बंधु एमती 20टी खबर रही। वीडियोटी संपूर्ण देखंतु और खबर गुडी जदि भल लागे ताले गुटे गुटे लाइक रखिबा को भूलंतु नहीं। तबे आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। प्रथम खबर, चिकेन अंडा खाउथिबा लोके सावधान, व्यापिलाणी भयंकर रोग। जदि आपण चिकेन अंडा खाउचंती तेबे सावधान हो जांतु, मारी आसुची विपद। चिकेन अंडा खाउथिबा लोकंको पई आसीच एक गुरुत्वपूर्ण खबर। देखंतु पूरा खबर। झारखंड रे बर्ड फ्लू व्यापक भाव में व्यापी चलीची। एति पई रांची रे एक सतर्क सूचना जारी करा जायछि। बर्ड फ्लू विपद को देखि एपर्यंत 4000 रु अधिक पक्षी को मारी दिया जायछि। सेटारे अनेक नमूना परीक्षा करा जायथिला, जेउथिरे एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 चिन्हट होइथिला। रिपोर्ट आसीबा परे जेउ माने अंडा एवं चिकेन खाउचंती सेमानकु सतर्क करा जायछि। देखिबा 2 नंबर खबर। आज ओडिसा रे रेड अलर्ट, आकाशरु बर्षिबो निया 2 दिन पई सावधान। आज ओडिसा रे रेड अलर्ट, 46 डिग्री किंबा ताठारु अधिक होई पारे तापमात्रा। घरु न बाहरिबाकु सतर्क कला पाणीपाग विभाग। एप्रिल 26 और 27 रे सर्वाधिक सावधानता अवलंबन करिबाकु परामर्श। आसंता 4 दिन जळिबो ओडिशा। दिन 2:30 सुधा झारसुगुड़ा 43.6 डिग्री रेकर्ड होईची। आंचलिक पाणीपाग विभाग ग्रीष्म प्रवाह नहीं सतर्क सूचना जारी करी आज 9 जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर, मयूरभंज, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, बलांगीर और नवापड़ा को रेड वार्निंग जारी होईची। सेपरी 27 तारीख शनिवार पई 15 जिला पई रेड वार्निंग सतर्क करा जायछि। 3 नंबर खबर, शिक्षक नियुक्ति मामला आसंता 29 रे राय सुनाइबे हाईकोर्ट। राज्य रे कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति अनियमितता मामला रे आसंता 29 रे राय सुनाइबे हाईकोर्ट। दुई पक्ष सह आलोचना पर दिन धार्य करा जायछि। एहा पूर्वरु असपार मेधा तालिका हाईकोर्ट रद्द करथिले, जिलावारी तालिका प्रस्तुत करने को निर्देश देथिले। तेबे एही मामला रे एजाबत पूर्णच्छेद पड़नथिया बेले एपरि एक तारीख धार्य होईछि। परवर्ती खबर, प्रचार रे कंपुची गाँ गंडा चलीची रोड शो पदयात्रा। प्रचार रे कंपुची गाँ गंडा चलीची रोड शो पदयात्रा। बारकोट रे विरोधी उपरे बढ़िचंती बीजेडी संबलपुर लोकसभा प्रार्थी प्रणव प्रकाश दास। कहिचंती देवगढ़वासी पूर्वरु जहांकु भोट देई जिताइथिले सेमाने लोकंक प्रति विश्वासघातकता करिसंती। सेपटे सुंदरगढ़ रे बीजेपी लोकसभा प्रार्थी जोएल ओराम मोदी ग्यारंटी कथा कहिबा सह राज्य सरकार को करिसंती टार्गेट। बीजेडी प्रार्थी दिलीप तिर्की हिंदोल रे, महेश साहू धर्मगढ़ रे, पुष्पेंद्र सिंह देव भी करिसंती प्रचार। बीजेपी एवं कांग्रेस को निर्वाचन कमिशन को नोटिस जानतु कांकी। दुई प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस को निर्वाचन कमिशन को नोटिस। निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन मामला रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध में फेराद होइतिला कांग्रेस, सेही भली राहुल गांधी विरोध में फेराद होइतिले बीजेपी। तेबे निर्वाचन कमिशन एही दुई प्रार्थी को नोटिस देवा परिवर्ते सेमानंक राजनीतिक दलर अध्यक्षक पाखकु नोटिस पठाइचंती। परवर्ती खबर, रायबरेली आसन रे भौणी विरोध में लड़िबा पई बीजेपी दैथिबा ऑफर को प्रत्याख्यान कले वरुण गांधी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश रायबरेली आसन निर्वाचन लड़िबा पई बीजेपी ऑफर देछि, किंतु निजर जणे संपर्कीय भौणी विरोध में निर्वाचन लड़िबेनी बोली वरुण गांधी स्पष्ट भाव मना कर दैछंती। रायबरेली 2024 मसीह कांग्रेस एक शक्तिशाली गढ़ में परिणत होईछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री शेष रक्तबिंदु पर्यंत समर्पित जातीय राजपथ 55 यार ज्वलंत उदाहरण। विरोधी काम कम कथा बेसी, अनेक कथा कहउचंती हेले किछि कहू नाहंती। जातीय राजपथ 55 को देखिले जानि पारिबे अपरपक्षे मुख्यमंत्री जहा कहंती ताठारु अधिक करिकि देखाइचंती। शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत लोकंक पई से काम करूचंती। लोकंक समस्या समाधान सह गोटी गोटी करी विकासमूलक कार्य करि चालिचंती। आज देवगढ़ जिला तिलेईबणी ठारे आयोजित कर्मी सम्मेलन रे एही भली मंतव्य प्रदान करी संबलपुर लोकसभार बीजेडी प्रार्थी तथा राज्य सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास उभय केंद्र और राज्य मध्य एक तुलनात्मक चित्र दैछंती। परवर्ती खबर, आईपीएल मैच समय भोटिंग पई अपील कले सुनील गावस्कर। कमेंट्री वीडियो शेयर कले निर्वाचन आयोग। आसीछि एक बड़ खबर, वर्तमान समय चलीथिबा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच अवसर में पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर तथा लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भोटिंग पई लोकंकु अपील करिसंती।
କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଉକ୍ତ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଭାସ୍କର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଏପରି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଦିନେଶ ଶର୍ମା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନେତାମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଦିନେଶ ଶର୍ମା। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା 2012 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଦଳ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନପଥରେ ସର୍ଭେ ଆଜି। ମୋ ସରକାରଙ୍କ 5T ଅଧୀନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜନପଥରେ ସର୍ଭେ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାସ୍ତାର ମେଡିଆନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ହଟାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପାଣି ପାଇପ୍, ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ୟୁଟିଲିଟି ହଟାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ସମେତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସର୍ଭେ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହତାଶ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବା ଜାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଶାହା ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ବିଜେଡିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ। ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରେୟା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବେର୍ନିକ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ଦଳର ବିଜୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ସୂର୍ୟା ରାଓଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 26 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିରେ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 88ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1210 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶାହାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କିଥିବା ଶ୍ରୀ ଶାହା ସୋନପୁରରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ନିଶାନରେ ବିଜେଡି, ନବୀନ ସରକାରକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗ ଅମିତ ଶାହା। ରାଜ୍ୟର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବ ଯିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅଫିସରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗ। ସୋନପୁରରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଙ୍ଗ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେଡିକୁ ନିଶାନ କରିବା ସହିତ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 100ଟି ଓସାରିଆ ଶରୀର ବିମାନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା। ଦେଶର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ସେବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏହି ଯୋଜନା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ମାଲିକାନା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। 33 ସହର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 22 ସହରରେ 42ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାରାଦୀପରେ 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଷ୍ଟକର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆତଙ୍କିତ କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ଭାବନା 68ରୁ 100% ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟମ
ধরনের সম্ভাবনা সহ 34 রু 67% সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী খবর হল প্রথম পর্যায়ে প্রার্থীপত্র দাখল শেষ, দ্বিতীয় পর্যায়ে নামাঙ্কন। আসন্তা মে 13 তারিখে রাজ্যের 4টি লোকসভা আসন কলাহান্ডি, নবরঙ্গপুর, ব্রহ্মপুর ও কোରାପୁଟ এবং ଏହା ଅଧୀନସ୍ଥ 28ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମତଦାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମୋଟ 30 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ଲଗାତାର 6 ପରାଜୟ ପରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା ଆରସିବି। ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ତାରି ଘରେ ଦେଲା ମାତ। ଲଗାତାର 6 ପରାଜୟ ପରେ ଶେଷରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 41ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ତାରି ମାଟିରେ 35 ରନରେ ହରାଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ଦଳ ଆଜି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟ ଟ୍ରାପକୁ ଫେରିଛି ଆରସିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।